He observado durante 3 décadas cómo los presidentes estadounidenses gestionan las crisis militares. He presenciado respuestas mesuradas, escaladas cuidadosamente calibradas, salidas diplomáticas diseñadas con precisión para evitar confrontaciones directas que conviertan conflictos regionales en catástrofes globales. He visto administraciones navegar con mayor o menor destreza entre la credibilidad y el desastre. Pero jamás, en 30 años de análisis, había visto a un presidente estadounidense despertar con la noticia de que 4 destructores de la Armada de los EE.UU habían sido hundidos en un único enfrentamiento, 1.200 marineros muertos o desaparecidos, y la nación responsable ya ha anunciado que volverá a hacerlo si la respuesta supera un umbral que ella misma ha definido unilateralmente. Esta es la situación a la que Donald Trump se enfrentó esta mañana. Y su respuesta, la movilización total de las fuerzas de represalia estadounidenses en todos los dominios disponibles, ha activado una cuenta regresiva en el estrecho de Hormuz y en todo el Medio Oriente, no en días, sino en horas. Esto es lo que ocurrió. A las 23:47, hora local, las unidades de la Fuerza Aeroespacial iraní y de la Armada del CGRI lanzaron un paquete de ataque coordinado compuesto por 300 misiles, una combinación de misiles balísticos antibuque Khalid-Fars, misiles de crucero antibuque Nor y vehículos de planeo hipersónico Fatah-2, dirigidos contra el escuadrón de destructores estadounidenses que operaba en las aguas entre la isla de Qeshm y la entrada al estrecho de Hormuz. El USS Gravely, el USS Nitze, el USS Mason y el USS Farragut Sherman operaban en una configuración de patrulla que se había vuelto rutinaria durante las semanas previas. Una misión de presencia diseñada para reafirmar el compromiso estadounidense con la libertad de navegación a través del punto de estrangulamiento marítimo más estratégicamente crítico del mundo. Esa rutina se convirtió en catástrofe en menos de 20 minutos. El paquete de ataque fue diseñado con una sofisticación que la comunidad táctica naval estadounidense estudiará y debatirá durante años. Los misiles balísticos Khalid-Fars, que alcanzan velocidades hipersónicas en su fase terminal, llegaron primero, saturando simultáneamente los sistemas de defensa antimisiles de los 4 destructores. Los misiles de crucero Nor, volando a baja altitud con perfiles de aproximación de enmascaramiento de terreno, llegaron en los huecos creados por la saturación balística, apuntando a los sistemas defensivos supervivientes que ya habían agotado sus interceptores contra la primera oleada. Los vehículos hipersónicos Fatah-2 maniobrando en su fase terminal de formas que derrotaron todos los intentos de intercepción restantes, completaron la secuencia del enfrentamiento. Los 4 destructores fueron alcanzados por múltiples armas. Los 4 fueron evaluados como pérdidas totales en menos de 40 minutos desde el primer impacto. For more than 2 centuries, it has been established that impeachment is not an appropriate response to disagreement concerning a judicial decision. The normal appellate review process exists for that purpose. Man, I gotta say, even Chief Justice John Roberts, the very guy Trump used to brag was his guy, just publicly slapped him across the face on live TV. This orange crybaby in the Oval Office is having a full-blown meltdown, screaming for a judge to be impeached because he lost in court again. I mean, he's not just angry, he's absolutely terrified. And right now, while his MAGA cult is spiraling into total panic, the Capitol is already erupting in chaos because they know their dear leader is about to be dragged kicking and screaming out of power. This is the moment the Trump era finally collapses. Man,
You got to see this footage right now. The court was already laying the groundwork to bury him because today they flipped the script completely. Look, what we got was a straight up 5-4 smackdown. Chief Justice John Roberts, the same guy Trump used to parade around as my justice, actually crossed the aisle and voted with the liberals. That's not something you see every day. Roberts looked at Trump's defiance of court orders and basically said, nope, not on my watch. The country's signing off on it. The speed is insane. They're planning to vote within 72 hours, 3 days. That's how fast this train is moving. And from what I'm hearing, bipartisan support is actually forming, not because everyone suddenly loves Democrats, but because even some Republicans are looking at the evidence and realizing they can't defend this level of contempt anymore. Trump is about to become only the third president impeached in American history, but this time feels different. This time removal actually looks possible. Now let me walk you through exactly what's coming next, because this ruling has set off a chain reaction that's almost impossible to stop. First, the House votes on those articles in the next 3 days. Emergency session, members flying back to Washington, the whole 9 yards. With the Supreme Court's blessing and the evidence this strong, it's expected to pass comfortably. Trump gets impeached again, but this time it carries real weight. Second, the Senate jumps straight into trial mode. They don't mess around with long debates. The House managers lay out the evidence, the memos, the court orders Trump ignored, his own words threatening judges and interfering with military ops. It's overwhelming. Senators on both sides of the aisle see it and know what it means. Within days, they'll have the 2/3 majority needed to convict. Trump is officially removed from office, gone. The constitutional process works exactly as designed. Third, the second he's convicted and removed, Vice President Vance is sworn in as president. No drama, no chaos at the top, just the succession clause doing its job. Vance steps up, calms the markets, tells the military and law enforcement to restore order, and starts the transition. The government doesn't collapse, it keeps running. Fourth, federal marshals don't wait. The arrest warrant is already active and the Supreme Court refused to pause it. Trump gets taken into custody, booked, fingerprinted, the whole thing. The man who spent years dodging accountability finally gets cuffed because he thought the rules didn't apply to him. Fifth, once Vance is in charge and Trump is out, the markets start breathing again. Investors hate uncertainty, and right now there's been nothing but chaos. With clear leadership and the constitutional crisis resolved, the panic selling slows, the dollar steadies, and things begin to normalize. Sixth, Trump's criminal trial kicks off in federal court. No more immunity games. The charges, obstruction, witness tampering, contempt, are rock solid. Documentary evidence everywhere. He's looking at serious prison time, and honestly, after everything we've seen, it feels like justice that's been a long time coming. Seventh, the Republican Party has to figure out life after Trump. Some of his diehard supporters will be furious. The party will fracture for a while, but eventually they'll have to move on, probably around Vance or someone else who isn't carrying all this baggage. The country, meanwhile, starts the long process of healing from this nonstop drama. And through all of this, the riots outside the Capitol keep flaring up because Trump's base knows the clock is ticking. They're not out there celebrating some grand revolution. They're desperate. They're watching their guy, the one they swore could never lose, get stripped of power in real time. It's sad, it's ugly, but it doesn't change the facts. También noticias de última hora, artículos de juicio político presentados en el Congreso contra nada menos que el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Las acusaciones: abuso de poder, politización de las Fuerzas Armadas y obstrucción de la supervisión del Congreso. Hablemos de ello. Torian Small, reportero del Congreso de CBS News. Torian, vayamos directo a estos artículos de juicio político. ¿El quién, qué, dónde, cuándo y por qué? ¿Quién está detrás de esto y cuál es el motivo? Sí, la representante Yasmín Ansari de Arizona. Ella está presentando esto tras anunciar a principios de semana que esta es la dirección que tomaría. En estos artículos de juicio político hay unos 6 artículos aquí. Es por uso de guerra no autorizado contra Irán y poner en peligro imprudentemente a militares de Estados Unidos, violaciones de la ley de conflictos armados y ataques a civiles, negligencia y manejo imprudente.
de información militar sensible, obstrucción del Congreso y de la supervisión, abuso de poder, politización de las Fuerzas Armadas y conducta que desprestigia a los Estados Unidos y a sus servicios armados. Acaban de ver cómo CBS News lo confirma. Se han presentado artículos de juicio político contra el secretario de Defensa de los Estados Unidos de América. Vladimir Putin ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido proteger, por lo menos eso ha dicho él, a Oriente Medio, mientras le confirma a Israel que Estados Unidos de América ha entrado en una fase en la que es muy peligrosa para el mundo, la activación nuclear, que Estados Unidos ya empieza a confirmar, ya empieza a hablar sobre posibles ataques nucleares en Irán si esta guerra comienza de nuevo. Pero claro, muchos dicen, la guerra ha empezado, el alto el fuego se ha roto. Hombre, yo creo que es una evidencia que se ha roto totalmente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, un ataque con 2 drones a un buque mercante hace escasas 24 horas. Ese supuesto ataque de Irán a Emiratos Árabes Unidos utilizando misiles y que justamente el Iron Dome israelí, que fue enviado hace una semana, ha sido activado para eliminar esos misiles. Bueno, raro es, ¿no? Irán ha emitido un comunicado diciendo que ellos no han sido los que han enviado los misiles. Bueno, no vamos a empezar a hablar de temas de conspiración, pero Vladimir Putin tonto no es, ya lo dijo. Esta es la retórica estadounidense. Bueno, lo que ellos quieran decir, controlan los medios mundiales, esto es evidente. Incluso aquí también tenemos muchos problemas para intentar hacer este tipo de especulaciones conspirativas. Ya lo sabéis, que también nos regimos por unas normas que no podemos tampoco ser tan libres. Sí, ya nos gustaría. Right now, closing arguments in the defamation case against Donald Trump are underway in a New York federal court. But here's some of the latest. Court started 10 minutes late with the judge asking Ms. Haba, is your client intending to be here this morning? He's talking about Donald Trump. My control room just got in my ear saying that Donald Trump also just walked out of court in the middle of closing arguments as the prosecution is up first. Carroll is seeking more than $10 million in damages from the former president. And before the jury walked in, there's a lot going on. The judge reminded everyone that they have to stay quiet during closings, saying this, quote, there are to be no interruptions by anybody, no audible comments by anybody else. And now Trump, we know, has walked out. Joining me now to talk more about this is former federal prosecutor Renato Mariotti. Renato, there's a whole lot going on in this is closing arguments. I mean, you've got Haba being asked if Donald Trump is going to show up. He shows up 10 minutes late. The judge warning everybody to not have disruptions. And then I'm just hearing in my ear that Donald Trump has walked out of court. Let me set the scene for you, because what unfolded inside that courtroom was absolute pandemonium. Multiple people. And having made that finding, the judge decided that the usual remedies, monetary sanctions, stern warnings, referrals to disciplinary committees, were simply not enough to address the magnitude of what had happened. The judge ordered the immediate arrest of members of Trump's legal team, not at the conclusion of the hearing, not pending further proceedings, right there in the courtroom with